إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان، قناة البورصة للجميع. إن شاء الله هذا الفيديو هذه اللي غنديرو الآن، غادي نتكلموا على لابل في، الشركة اللي معروفة ديال الكوميرس ديال التجزئة. دونك les supermarchés, les hypermarchés, les supérettes, comme on peut les كيف ما بغينا نسميهم. دونك لا بالفي هي اللي موجودة في التجارة ديال التقسيط والتجزئة كوموندي. اوكي. اون دي زاكسيون اللي كنشوفو داير ريسامون كي بيرفورم تري تري بيان. من شهر جو بونس نديرو في واحد يعني من لا فان ديال الكوفيد الان، فاحنا عندنا تقريبا شحال 80% دو روندمون من لا فان ديال من شهر 3 2020. اوكي. يعني من شهر واحد هذا العام هذا تقريبا مناش بدينا لا كوتاسيون ابارتيغ ديسي، فاحنا 42% دوبوي دوبي دو لاني. الى حيدنا غير هاد لو روتراسمون اللي كاين اوني 37% 38%. دونك كوميم بور 8 شهور الاولى ولا 9 شهور الاولى ديال هاد السنه، ف بور شركه ديال التجزئه فهي سي بوكو. اوكي. دونك نورمالمون هاد الانواع ديال هاد النوع ديال لي زاكسيون ما تيكونش فيه ان روندمون كبير بزاف بحال لي زاكسيون تكنولوجيك ولا لي زاكسيون اللي هما spéculative. Mais vu que donc, الشركة عندها quand même des bons résultats داكشي، ف إلا شدينا لو كور ديال يعني ديال لاكسيون دوبوي لانتروداكسيون ديالها، on va voir ça tantôt. غادي نهضروا بزاف على الويكلي à long terme, à moyen terme, je veux dire, que de très court terme. Donc c'est pas une action très très liquide, très volatile في الكوتيديان في journalier comme on dit, mais on va voir beaucoup plus une vision à moyen et long terme. نرجعو نشوفو comme d'habitude l'avertissement ديالنا، نخليكم تقراو و quelques secondes يمكن لكم ديروا print screen ولا توقفوا الفيديو ولا شنو هو. مي قرار البيع والشراء هو مسؤولية خاصة، والتحليل الفني يحتمل الخطأ والصواب وليس هولي جريلز كوم دي. ماشي شي حاجة تنديروها 100% va marcher. Sinon tout le monde qui fait l'analyse technique serait des millionnaires, des milliardaires. Mais donc هذا ماشي une science exacte. Ok. Mais si A plus B toujours égale C. Ok. Donc نرجعوا l'analyse ديالنا. الاناليز ديالنا دونك نشوفوا نخضروا بلوس في الويكلي، ما نهضروش شي في دوبوي لانتروداكسيون في السنوات الاولى ديال الانتروداكسيون. حنا هضرنا في الفيديوهات القدام اللي كانت واحد بريسك اون ايتي اوريزونتال، اون فوا ميم في لا موين موبيل. اي دوبوي تقريبا شهر 2016 وحنا دخلنا في واحد الكانال اوسي، هو هذا الكانال هذا غادي نديروا ليه الباك جراوند ديالو. اي هاد الكانال هذا حنا غاديين فيه دوبوي 2016. لو بلو با ديالو ها هو في 2019. اكسكوزي موا توشينا بليزيور فوا لو بلو با ديال هاد الكانال في 2019. في الكوفيد وصلنا ليه لو با ديالو، من بعد في شهر 10 2020، ايوا في الديبي ديال 2021. اوكي. دونك حنا اون سو تروف ماتنون في لو هو ديال هاد الكانال هذا لا سيتوياسيون اكتويل. Et depuis وصلنا تقريبا لو ديال الكانال، حنا عندنا بليزيور كونفيغوراسيون كي نو دون بوتيت كون وصلنا لاننا بوتيت وصلنا لو ديال هاد الكانال ا كور تيرم. اوكي. دونك ا كور تيرم نحيدو هذا كيدرق لينا شويه لا. دونك ا كور تيرم on peut dire كون وصلنا لو ديال هاد لو كانال ديالنا اللي هو كوريسبون ان نيفو presque ici ديالنا حنا هنا. لو هو ديال الكانال هو هذا اللي هو 4400 4500 ابابري ديزون تري تري بروش. وصلنا ليه قريب ليه 4440 وعاود درنا ان روتراسمون. دونك لو هو ديال الكانال تقريبا حنا وصلنا ليه. Vu que c'est une action qui performe très bien,
on va essayer d'analyser, trouver un point d'entrée intéressant. Parce que maintenant, si on ne peut pas entrer sur le haut d'un canal, c'est contre même les principes de l'analyse technique. On ne peut pas rentrer sur le haut d'une vague. On va attendre le creux d'une vague et pour rentrer, pour suivre le courant. Ok? Parce que ce n'est pas ici un niveau de breakout, comme c'est arrivé ici, comme c'est arrivé ici. Ok? Donc on cherche un niveau اللي هو يعطينا فرصة اننا ندخلو وما نضيعوش ندخلوش في الهو ديال لو سومي ديال واحد لا فاغ ونبقاو نضيعو الفلوس من بعد نرجعو سيبوزي ان سي اون achète ici puis من بعد بقى البري كيعاود pour plusieurs mois on va être perdant. Okay. Donc on va aller chercher une façon de rentrer d'une façon plus sécuritaire pour rejoindre la vague à long terme. Je vois même les dernières films, on voit qu'on est toujours, c'est une action qui s'en va vers le haut. Okay. Donc, mais on ne peut pas rentrer n'importe comment. La même chose, je me dis au diable, on croit, ok, on va rentrer là-bas. Okay. Donc, oh boy. Bon, on a déjà l'action d'Yanna. Donner un petit changement comme ça. Ça fait une différence. Mais les plus importants au niveau de moi, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé. Mais... Bon, on a رجعنا للgraphique ديالنا. نكملوا الاناليز اللي كنا تنهضروا عليها. دونك ما با سوفغاردي هذاك الشيء اللي خدينا درنا قبل. دونك نحيدو هاد plusieurs choses indicateurs qui nous montrent qu'on est presque وصلنا une partie او première chose عندنا هو هاد le triangle اللي كان عندنا هنايا. Ça c'était un triangle qu'on avait ici. Et هذا un triangle l'objectif ديالو هو إلا خديناها هو هنايا خدينا غير largeur ديال la base ديال التريونجل ودرناها في لو فيتور فاحنا غادي نخرجوا هنايا في هاد التريونجل غنديروا ليه شويه نحيدوا ليه هذاك الباك جراوند باش ما يبانش لينا بزاف باش نشوفوا لو بري. دونك حنا كيجينا في لو هو ديال هاد لو كانال. اوكي دونك لو هو ديال الكانال هو هذا نفس النيفو اللي درنا دابا حنا كنا ديسيني ايسي سي اكزاكتومون نفس النيفو ابا بري. اوكي دونك حنا وصلنا لهذا لو نيفو هذا. دونك بغينا ندخلو خصنا اشنو نديرو. اول حاجه اون ريغارد ايسي عندنا واحد لا زون داكوميلاسيون قديمه كانت وقعت هنايا اللي هي حتى هي اون زون اللي اون فا فين البري بقى فيها كيلكو سيمين تقريبا شهرين وحنا في هاد لا زون هادي ما بين 4048 و 3922 نقولوا اون موين ديالها هي دو 4000 درهم بقينا فيها هنايا بليزيور مون. دونك سي اون زون داكوميلاسيون تري امبورطونت قبل ما نديرو البريك اوت ديالها هنا ونطلعو الفوق. دونك بور موا جيدونتيفي هاد لا زون هادي كوم سيتي اون زون d'accumulation qui est très importante pour si ça le prix revient يرجع le prix يعاود يرجع comme ça on va le dessiner même comme ça avec des couleurs باينين là rouge même. si le prix يعاود يرجع لهذا النيفو هذا هنا ouais ça nous donne une opportunité probablement pour monter aller chercher le haut du canal encore. Ok? Ça, c'est ce qu'on veut chercher théoriquement. À le niveau, donc, on a de la zone d'accumulation. À la zone d'accumulation, en même temps, ça correspond si on fait juste un peu de retracement Fibonacci, ça correspond une zone maybe 23% et 38% de retracement, ce qui correspond normalement, généralement, à une tendance forte, comme d'habitude. Si c'est quand même, on voit ici, c'est tendance forte.
s'il y a un retracement dans cette zone-là, qui correspond aussi au bas, on va acheter au bas de le canal là. Donc ça nous donne ici un point d'entrée intéressant, supporté par le bas du canal, supporté par les niveaux de retracement Fibonacci, pour donner un point d'entrée intéressant. Le point d'entrée, là, déjà, ça va nous donner on va chercher un premier objectif اللي عندنا هو هذا 100%. Le deuxième objectif اللي غيكون هو aller chercher هاد 5430 1.61%. هاد 1.61% سي إلا خدينا غير هاد l'extension هنايا ديال هاد لا زون هنا نحيدو on va enlever ça. شفنا بأن هاد لا زون اللي supportée par les niveaux Fibonacci ديال هاد la jambe haussière اللي كانت عندنا هنا. Mais on va voir les niveaux des objectifs اللي عندنا واش sont réalistes ou لا. قلنا premier niveau اللي عندنا هو هاد 100% هذا. deuxième niveau اللي عندنا هو هاد 1.61%. et هذا راه خدينا غير هاد la section A, B, C ودرنا l'extension ديالها. donc غنحيدو هادي. on va prendre une plus grande, plus lointaine. donc إلا خدينا A, B, C ونشوفو فين وصلنا. On applique un petit peu la théorie d'extension Fibonacci pour déterminer les objectifs pour le futur. Okay? نشوفوا هنا le 1,61% il correspond à ce niveau là. اللي هو 5139 qui correspond beaucoup plus à ce qu'on peut dire head configuration اللي كاين عندنا في الcanal. OK? donc هذا هو اللي on va pas parler plus loin. le 100% حنا دزناه منه هنايا يعني هاد le 100% هاد النيفو هذا هنا 4177 كنا فتناه ديجا يقدر يكوريسبون سي ان سيبور probablement مي هاد لا زون هادي دونك il est proche ديال هاد لا زون هادي اللي قلنا داشا. اوكي دونك نحيدو هادي حتى هي. on a une troisième ici 1 B et C et ça nous amène aussi le niveau هذا correspond ici ديال 4960. donc 4960 5000 donc une zone ici d'objectifs très très réalistes. On parle même pas je m'excuse on parle même pas إلا خدينا هاد لا زون هادي كلها. un problème avec le logiciel des fois. هذا un peu trop loin. donc on va sauvegarder le chart. On va revenir et on va revenir encore. chart ديالنا اللي كنا فيه باش نكملو l'analyse ديالنا. donc شفنا هاد لي نيفو هادو ديال اللي شفنا قبيله sont tous des niveaux très très importants قلنا هنايا. donc عندنا une zone d'achat ici, on va la mettre en vert probable et une zone d'objectif qu'on va tracer qui est dans cette zone là ici qui est très quand même كبيرة quand même mais هاد la zone هادي. donc pour la Belleville ceux qui cherchent une entrée à moyen terme, moi je suggère attendre il y a un retracement. c'est sûr une action comme ça ما غاديش تبقى غادية tout le temps. un retracement غادي يقدر يوقع entre ici يقدر يجينا ما بين 20 و 50 probablement ici في هاد la zone هادي. un retracement on peut faire comme ça
On a déjà probablement commencé le retracement. On joue là, كيف درت هذاك. ومن بعد نطلعو. Déjà, j'ai tracé ça 2 fois. هذا الروتراسمون هذا اللي كاين يقدر نحسبوه كم صح حنا كيف قلنا. Donc, très très probable comme probabilité disons de trade. Une des choses qu'on pourrait faire aussi, c'est de prendre le A, le B, le C ici et tracer un petit peu plus l'objectif d'INA. Si ça arrive à un retracement ici, il va nous venir à 5400 comme dans cette zone-là, ici à 100%. Mais ça, on pourrait ne pas le faire maintenant, on pourrait faire seulement quand le prix va toucher ici. Si le prix touche cette section-là, en utilisant les Fibonacci, okay? Les retracements. Donc, c'est un petit peu une autre chose aussi qu'on pourrait faire, c'est de voir le triangle هذا درنا ليه déjà ديالو هنايا, mais on peut prendre le pôle ديالو ماشي juste la base ديالو, ناخذ le pôle يعني من هنا حتى للراس ونديرو نشوفوا واش ça donne une on peut faire comme ça à peu près et on ناخذو comme ça, ça nous amène exactement فين كنا قبيله. هاد لي نيفو ديال 5100 وشي حاجه, 5130, 5140. Donc déjà plusieurs indicateurs nous permettent de dire si tout va bien, s'il y a un retracement, et on peut aller chercher un potentiel de 30%, 22% plus minimum, un 22% de potentiel de gain, 22 à 30%. Si on est chanceux avec l'action ADI, au lieu d'attendre, regarder l'action monter, on va attendre que l'action revienne à un niveau que nous on juge qu'il est un niveau très sécuritaire côté risque, vu qu'il y avait ici une zone d'accumulation et aussi ce qu'on appelle un canal aussi. Okay? Donc c'est un petit peu ça ma vision pour label V ou label V, comme on dit. Moi, je la prends de deux choses. Un entrée intéressante serait seulement entre 3900 et 4000 pour aller chercher un niveau entre 4800 et 5100. Ok? À peu près comme ça. Donc, نتمنى تكون هذه الاناليز عطاتكم فكرة مزيانة un petit peu une potentialité de trade sur label V. Okay? Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance. Soyez prudents sur les trades. Merci pour votre confiance, comme j'ai dit, les abonnés. والناس اللي ما تابوناش مازال, merci pour visionner هاد les vidéos. En même temps, ان شاء الله نتمنى انكم تابوناو وديروا دي لايك ودي بارطاج ديال هاد لي فيديو مع الناس اللي تتعرفوا كيهتموا بالبورصه ديال الدار البيضاء ديال كازابلانكا. Merci beaucoup, bon trade et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.